Om Shanti, bienvenue à Avyakti Parivar. Nous sommes septembre le 1er ou le jour 2. Donc, le thème Maryada Purushottam, les étapes de la vie brahmine. Votre titre est Maryada Purushottam, celui qui devient le plus élevé en suivant le code de conduite le plus élevé. Ces codes de conduite marquent toutes les étapes de la vie brahmine. Si vous ne placez pas vos pas en suivant ces codes, comment pourriez-vous atteindre votre destination? Placez vos pas dans les pas du Père Brahma. Ces pas sont les codes de conduite. Si vous subissez ne serait-ce qu'une petite fluctuation en suivant ces codes, vous resterez éloigné de votre destination et vous devrez ensuite travailler dur. Baba n'aime pas que les enfants travaillent dur. Comment pouvez-vous vous appeler des yogis faciles si vous devez travailler dur? Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. बाबा ने जो हमें ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी है, इसका जितना जितना Baba nous donne cette connaissance divine, la connaissance du Raja Yoga. Plus nous le pratiquons, plus nous devenons spirituels. C'est la spiritualité qui s'imprègne dans nos vies. Lorsque nous devenons spirituels, s'il y a une discipline ou une sorte de pratique, si c'est dans notre vie, rien ne sera difficile pour nous et nous n'aurons pas l'impression que nous travaillons dur. Nous devons suivre les maryadas, les disciplines, mais ne les prenez pas seulement comme c'est quelque chose, comme un rituel. Non, faites-le comme si vous essayez de comprendre la signification et avec cette signification, expérimenter les acquisitions. Ce qui va arriver, ceci deviendra très naturel pour vous, non pas de manière forcée. Par exemple, lorsque vous vous levez pour l'Amrit Vela le matin, qu'est-ce qui arrive? Amrit veut dire le nectar. Alors, le temps de boire, de prendre ce nectar, plus vous devenez spirituel, le premier signe, c'est qu'automatiquement, vous allez commencer à vous lever très tôt le matin. Et cela va arriver de façon très naturelle. Et à ce moment-là, la nature est aussi Sato Pradhan. L'atmosphère est très calme et paisible. Et notre esprit, notre intellect sont aussi très calmes. Nous sommes en solitude, donc notre esprit, notre intellect ne sont pas trop occupés. Baba nous a donné ce temps à l'Amrit Vela pour nous rencontrer l'âme avec l'âme suprême. C'est la rencontre. Quelquefois, je dis, Baba, quelquefois, il est très tôt, mais plus vous grandissez spirituellement, plus vous allez vous sentir que vous voulez vous lever tôt le matin. Donc, le matin, peu après que vous êtes levé, le soleil se lève. Vous pouvez ressentir que l'oxygène est plus présent aussi à ce moment. À ce moment-là, les 5 éléments de la nature sont plus purs. C'est très bon pour votre corps aussi. Donc,
l'âme rencontre l'âme suprême तो 5 et तत्वों की ce corps est fait des 5 éléments, donc tous les 5 éléments sont, sont au niveau Satopradhan à ce moment-là parce que सनराइज होता है lorsque है le soleil se lève le matin, तो चाहे वो दिखाई नहीं देता उसकी रोशनी il se couche le soir, mais il se lève le matin. और वायुमंडल के अंदर Donc, vous ne pouvez pas vous voir le soleil très, très सूर्यमंडल में facilement le छुपा matin, हुआ mais है प्रातः काल l'atmosphère, ce sentiment, ce अपने sentiment que le एलिमेंट soleil se है lève, que जो l'environnement est पृथ्वी très है propre et pur, et aussi les 5 पंचतत्व चलता éléments है du corps, तत्वों का संचालन होता है comme l'élément de feu, de l'eau, tout, हम इसको c'est कहते हैं dans son mode actif, ce que nous l'appelons. ब्रह्मा बाबा जो कदम उठाते थे हम भी उस कदम पे कदम रखें Donc, les étapes de Brahma Baba, nous suivons ces étapes de Brahma Baba. कहते हैं ना कदम में पदम तो इसलिए सबसे पहले हम Donc, nous l'appelons Padam. जो Donc, प्रारंभ nous है suivons les étapes les pas de Brahma Baba et nous avons des retours de multimillions de हम fois. चाहें Donc, तो वो समाने की et स्थिति हो l'étape la plus सकती है importante de la उस journée, c'est समय vraiment l'Amrit Vela. Si nous voulons, nous pouvons aussi और सब जितनी भी एक्टिविटीज avoir le हैं niveau वो सब d'observer, बाद में शुरू होंगी d'absorber तो tout à पहले ce मैं moment-là, toute la beauté. सवेरे का समय याद में बैठो C'est pour cela que Baba nous a donné ce कीर्तन पढ़ो temps-ci अध्ययन de करो bon augure le matin. Vous vous asseyez, vous vous souvenez de Baba. Vous pouvez lire le और सभी Murli, के प्रति मेरी barater le बहुत Murli शुभकामनाएं हैं et juste avoir de bons souhaits, des प्रातःकाल सभी sentiments को purs pour tous. शुभकामनाओं का स्वकाश Le व्याप्त हो matin, मनसा सेवा envoyer sa जिसको कहा cache à करते हैं tous. तो वो मनसा सेवा भी Juste प्रभावशाली हो envoyer sa सकती है cache à tout le monde. Servez le तो monde avec इसलिए votre esprit et हमारे cela मास ne के peut बारे में se चर्चा करें produire प्रत्येक दिन seulement que le matin. एक्चुअली पूरा मास ही Donc, nous avons des ये discussions à बताएंगे propos des कैसे ब्रह्मा Mariadas विष्णु का en जो भी septembre, आराधना है mais ce que je veux que उसी की chacun de व्याख्या vous, करेंगे चाहे परसों que vous les suiviez ou pas, ben, हो si vous सकता है थोड़ा allez लंबा vraiment भी dans हो la सके profondeur des कि Mariadas, अमृत वेला का réfléchissez à सिद्धांत ces है Mariadas et vous pouvez और aussi अगर आपको faire कोई un प्रश्न journal है et écrire à propos des तो आप मुझसे Mariadas. भी Donc, पूछ सकते la हैं signification de मैं l'Amrit उसी Vela, पर ces और ज्यादा sortes de choses. चर्चा Et कर si vous avez पाऊंगी des questions, vous pouvez les poser. कई Si vous तरह avez के des प्रश्न questions, आते हैं envoyez-nous vos कि questions बड़ा et लंबा nous दीर्घ allons y समय हम répondre. जॉब करते हैं Donc, तो अगर हम nous avons अमृत वेले के reçu बारे une में question comme oh, nous avons eu une grande, longue journée à cause de mon तो travail. ये तो Quelqu'un देखिए demandait est-ce qu'ils peuvent मुरली se कहते हैं ना reposer होता है après कई l'Amrit सारे Vela? छः कई छः होता है कई Moi, सात il होता était है dit, और certains कहीं पढ़ने endroits, देते il हैं dit, ils lisent le Murli à और अगर 6 आपको heures, à d'autres à ऐसा लगता है कि 6h30. Si शरीर vous को écoutez le लेकर Murli au थकावट है centre, si vous ressentez que ce corps a besoin तो de 1 घंटा repos आराम entre करके भी après l'Amrit Vela et अमृत jusqu'au वेले में Murli, vous परमेंटली pouvez vous किसी भी जगह reposer लेट के 30-40 minutes et ensuite vous pouvez vous lever et vous ऐसा préparer लगता pour le है Murli. Mais j'ai कि vu que दुनिया की रात है expérimenter aussi dans ma vie qu'après l'Amrit Vela, लेकिन si vous जिनको allez vous परिस्थिति reposer, alors अनुसार अब शरीर थका हुआ votre है और आप corps se कई sent बार très आराम करते हैं fatigué, un peu paresseux. लेकिन Bien अच्छा sûr que है le कि आप corps peut बताएं être fatigué, vous voulez vous reposer après l'Amrit तो Vela, c'est जिससे आप OK, खुद भी वैसे अंदर mais से ne manquez pas l'Amrit Vela शांति या संतुष्टि रहती है et aussi, joignez-vous à la classe de Murli après. Donc, prenez un peu de repos, mais ne manquez pas le Murli. Om Shanti. मर्यादा पुरुषोत्तम ब्राह्मण जीवन के Marathia, voyons, आप कर रहे Maryada हैं मर्यादा Purushottam, पुरुषोत्तम les étapes de la vie ये मर्यादा brahmienne. में ही ब्राह्मण Votre titre जीवन est के कदम Maryada है Purushottam, celui अगर qui कदम devient से le कदम plus मिलाते élevé en हैं suivant le code de मंजिल तक ही conduite le मिलती है plus élevé. ये Ces मर्यादा codes में de ही कदम conduite है
marque toutes les étapes de la vie brahmine. Si vous ne placez pas vos pas en suivant ces codes, comment pourrez-vous atteindre votre destination? Placez vos pas dans les pas du Père Brahma. Ces pas sont le code de conduite. Si vous subissez ne serait-ce qu'une petite fluctuation en suivant ces codes, vous resterez éloigné de votre destination et vous devrez ensuite travailler dur. Dada n'aime pas que les enfants travaillent dur. Comment pouvez-vous vous appeler des yogis faciles si vous devez travailler dur? Om Shanti.